авиакасса. Кроме авиакассы, дорогие друзья, всем привет. Кроме авиакассы у нас еще есть вот такие игрушки. Таких разного цвета есть. И также есть разные фигуры. Вот. Они открываются у них. Эти фары, видите, включаются. И идет звук. Салам алейкум. Sıkıntı da arkadaşlar. Pasportları katayım. Bu tavır çıkarıyor ya. Ama yani tarifi خوبشه داریم. بهترین تاریف رو داریم. روستایی مثلا چه کار داره نه؟ اجوی بود کار میکنم به حد خشوان. چند نه؟ Короче, абонентский плата 400 сме мохуна. Почти амаш без лимита. 400 рубль мепард. 400 рубль мепард. 400 рубль мепард. چند مگا میتونه؟ Короче, 35 плюс 50, 85 гигабайт дорам. WhatsApp, Telegram и соцсеть был безлимитный. Сим-карта 500 сме тайюрай. 400 сме дорам шот дорам. 400 کار می‌کنه. 500 сме کار میکنم. 100 сим-карта 400 сме шот шد. بعد دوی مفهم 400 میشه. 400 сме پارت یا بالا. بعد دیگه چیزاش واتساپ یاش безлимит ада. همش безлимит. 85 گیگابایت چیه فرام. میگراسون که نکنه. باز میبینیم چی در کار میشه. چی بدم؟ رژیم بدم. سیگنال از کرونا. عجیب بود کار میکنه. عجیب بود اولام. اون که میسار شده که یک گم که خطای انسان شده نه خطی خطای نمیشه واقعا شرمنده کردنه نه اونجوری قبلا لیستو باید باشه پاسپورت دو باید پاسپورت دو نمیشه یکم کس نمیشه یکم نمود پاسپورت نمیشه نیسان شده دیسم کارت رادیتلی نمیشه نه رادیتل تبیور خطی هاش با پاسپورت رادیتل نمیشه رادیتل تبیور باید ساعت فیس چه 2008 ای سرمو پروگرام پوسکات نمیکنه واقعا سیگارت میخرید ای و میفروشد فقط لذت همون جراو گیره که همون вообще تا اسم کارت نداره اون شد وایو هیچ گفته نمیتونه که جای دچه چه گفته نمیتونه ای وادی چی همون وقتی بیارم Родитель хотел, конечно, любой кас хотел ведь паспорт слушаешь. Это что хочу вам сказать. Человек пришел, короче, купить сим-карту, ему 18 нету. Я не заметил, хотел продать ему. Сказал, что я не совершеннолетний. Смотрю, паспорт. Сказал, нет, нельзя. Конечно, нельзя, ребята. Это очень большая ошибка. Взял сим-карту без паспорта. Короче, ладно, вот машинки у нас разные. Вот это я вам показывал, да, еще есть, смотрите. По-моему, это Lamborghini или что-то. Вот. У него передняя открывается, но сзади поднимается. Ручки, двери открываются. Как вы знаете, да, у него 2 двери, 4, 2. Сзади места нет. Тоже с батарейками. Привет, как дела? Отлично, все хорошо. Для девчонка есть у вас что-нибудь? Да, должно быть, да? А вот эти для кого? Вот. Вот эти для девчонки. Нет? Кстати, да, еще знаете, что есть у нас?
Сейчас покажу вам, ребята. Для девчонки еще есть что-то. Сейчас назад поставлю. Вот, куколка. Кукла есть. Для девчонки есть кукла. Кукла есть. Вот. Кукла есть. Короче, для всех что-то найдете. Для всех что-то есть. Есть, почему нет? Есть. Для всех есть. Всем есть. Сколько билет Иркутск-Москва стоит? Сейчас посмотрим. Иркутск-Москва, да? Сейчас минуту. Иркутск-Москва. Какое число? Когда? Когда вам нужно? Иркутск-Москва. Когда вам нужно? (23 числа. Сейчас посмотрим. Иркутск, Москва, 23 числа. Понедельник, да? $11 500. Это 8 утра. 8 утра вылет. 8 утра вылет. Есть еще 15 тысяч. 7 часов вылет. 7:35. Да, 11 тысяч. Есть 10, 11 и 15. Вот такие дела. Шакалзакалок. Саламат Бош. Рахмат. Саламат. Если кому-то надо, обращайтесь. Вот. Кому надо билет, обращайтесь, ребята. Авиакасса, город Екатеринбург. Билет надо, куда-то обращайтесь. Красавчик. Спасибо. Ош, Кыргызстан, Бишкек, Узбекистан, Самарканд, Бухаро. Куда надо? Скажите. Кому-то, если интересно билет. Я тоже, конечно, вы все красавчики, красавицы. Да. Куда-то надо билет, обращайтесь. Будь здоров. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Есть ака? Есть. Чисто такой надо? Есть, только хорошее качество. Я каких, знаешь, сколько вот сзади? Ни один не работает. Я понял. Вот с этим. А, с этим надо? 250 рублей. С наушниками никогда не заряжается. Салам алейкум, Макаба. 2 февраля час мой билет. Билет не надо, домой не хочешь? А где бар, да? Екатеринбург, Душанбе бушат, где бушат? Можете поставить проверку? Конечно, окей. Как нет? Наушник где купили? Здесь? Это с проводом не заряжается, да, свой заводской провод? Это блок такой же поставил? Вот. За Работает? 200 даете сразу?
скидки сделайте. Конечно, если ты мой клиент, конечно, сделай, окей? Возьми. Клуба Москва. Ай, клуба Москва. Алло, мебину. Ай, клуб Равшан в Москва. Кадом число где? 2 февраля. Вот мебину. Вот я кажу мебину. Если домой хочешь собрать, тоже билет тебе продам. Хорошо? Сюда, здесь приходи, билет покупай. Хорошо? Я тебе это билет дам. Все. Супер, спасибо. Ладно, Ка, заходи. Если чек надо, выбирай. Ничего не хочешь? Короче, так. клуб Москва Багдоджон 24242 рубл. Ҳозир дани момент 24461 рубл бидаҳед. Билет. Марҳамат. Алейкум ассалом Фирдавсбой. Алейкум ассалом. Марҳамат. Билет дар кор шуд. Хайр бошем. Чё рафтем игрушку, рафтем всё. Игрушки у нас разные. Наушники есть. Для мужчин есть станок для бритья. Фирдавсбой соди хуби тенҷи. Қурбонов саломатӣ хуба? Ана, чӣ гап хабар дигар? Бачаҳаку. Ҳама касга хубе дигар саломатитон хуба? Кадом да билет дар кора обращаться к ним. Раҳмати калон. Саломат бош, бародарҷон, саломат бош. Саломат бош, ака бародар. Сиҳат саломату сарбаланд бош. Кас на билет дар кора сухан кунам. Кас на билет дар кора марҳамат кунем. Биёед. Билет гирем. метавонед дар ҳамин онлайн метавонед билет харидорӣ намоед. Билет ташвиш. Ҳамин онлайн прямо метавонед ки билет харед. Кадоме ки желание дорад. кадоме ки желанкаш ҳаст билет гирифтания метавонад дар ҳамин онлайн билет гирад. кадоме хоҳишмандаи марҳамат гирифтан гира пурсидан гира билет. Любое направление ҷои дар кора. Достони азиз, ёмка дигар дар кор бошам, марҳамат комментарияда нависен. Ребята, если кому-то надо куда-то билет, куда-то улетать, можно аксессуар даже, что-то если надо, пишите. С радостью отвечу.
Если нет, тогда эфир выключу и все. Всем до свидания. авиакасса шаҳри Екатеринбург дар хизмати шумо бачаҳо. ҳаракат кинед. кадомида дар кор нест билет я лайка ба шата бизанед туғри мешавам. кадоми зан деста анами фелиш намефурам ара ки бошад ман тоҷик намедонам хай намедонӣ занг назавад. алейкум ва салом бародаро. чия макапартов чия эфир ана нахи гапа хабар дӯстони азиз. кадомида билетай марҳамат ҳаракат кунед сухан кунед. дар кӯлак гап занед бинависем ягон билет милетон гап занед бинависем ҳарин бирин я дами Россия хоб мерем. гап занед бародаро ягон каса билет дар кор неста. ҳа ба ғайра билет ягон чи дига дар кор неста. то ним як магазини калон ҳама чи ҳаста. гап занед ягон каса ягон чи дар кор бошад сухан кунем бачаҳо. бачаако духтарако кампирако вампирако марҳамат. дӯстони азиз авиакассаи мо постоянно дар корай дар хизмати шумоай. ана билет дар кор боша хона раҳкӣ бошед марҳамат муроҷиат кунед. дар ватсап метавонед ки нависен ягон проблема неста. ватсап да нависен ватсап да ҷавобтон метавонам. номери ватсап мо ҳамҷа нависондагӣ дар галамни нависондагӣ давом метавонед ки навис кунед. нархи билета гапон мезанам. дар кор бошам гап дар корам набошам кӯшиш мекунам ки нархи билета ба шумо гап занам. кадоми максимум срочно дар кор боша билет алоқа кунед любое время любой вақт телефонро бардоштем тамом устуниш туғрия. устуниш билету навистагӣ тайёре бигем да. билет билети самолёт. салом бародар, Москва душанбе 5 билет 3 феврал дар кор. нархша мегуфтен ака расчётмона мегуфтен гап нест. ташаккури зиёд. ана пеши оне ки ман нархша ба шумо гап занам дӯстони азиз шумо бояд бигем ки аз кадом аэропорт ба кадом аз кадом аэропорт ба куҷо. ман фаҳмидам ки аз Москва душанбе не ки кадом аэропорт. агар любой аэропорт боша ягон проблема нест. ягон проблема на ҳамон менависимаш душанбе рӯзи панҷум 5 билет дар кор рӯзи 3 феврал гап нест. 3 феврал боша ина 3 феврала мебинем. январ феврал рӯз душанбе мешидаст. Екатеринбург Москва душанбе 5 билет дар кор буде бародар да 3 феврал. нарша мегуфтем расчётшона мегуфтем гап нест акаҷон. ана имрӯз ҳозир чанд сим аст ман ҳамора нарша шумода мегӯям. дальше пага рӯзи дига ша худо худаш медонад. ана кӯшиш мекунем ки бо давомша бигем да пага дар кор бо пага пурсен ами обычно билета метавонед ки ҳар рӯз пурсен ки пасти баланд шидан мегира билет пасти баланд шидан мегира. ин оз нарша мебинам шумо да гап мезанам ягон ҷой
جنگ جنجالش نیست. 19,000 точно شد دروندا 20,607 рубл. این حوز در کو باشه حوز می‌نویسم. لوبوی акам. سلامت باش. لوبویش باشه همینجا. короче Москва душанбе 3 числа 3 февралда 20,607 сом. 20,607 сом да. Ана ама хел. Бо дора маза. Ама ка. Я реси дига дора 20,32 сом. 20,32 сом дига як ресиш 20,607 сом. Так что ам хеле бда. کدام در کره گپ زنه که راشو تبگی نه بردار جان الکه گفتم السلام علیکم اکا بعد سال نو بلیط ها ارزان میشه یا نه انشالله ارزان شدنش ممکنه ارزان شدن ممکن ارزان شده نه ممکن ارزان شده ممکن ارزان نشده هر خیلی ده دوستان عزیز ارزان شدنش هم ممکنه این لو باشه در شد طبیعی کراچی 20,000 ده بلیت چنده 22 اکتبر چنده اکترینبورگ دوشنبه روز 22 حوزه اکترینبورگ دوشنبه روز 22 همه ما بوده نزنش دکبر روزی یکشنبه بوده باز میگم که چند سمه نرخی دولتیش نرخی سولتیش 26,000 رو دوستان عزیز کدام در بلی در کره نمره واتساپ کدام بوده که 982 69 5 باز می رئیسمت چه نایسته میشه همه خیمه گمد یکی دامو افیر درسته در افیر میبروی دامو گلاوی نایسم دیگه 982 69 5 982 69 5 هسته برادر هستم نرخی لیتا لوبوی فریم میتونی که زنگ پرسیم برادرایی که میشناسن میدونن ما را در شهر یکاترینبورگ هستن آیا بسیارشون پستین ایمو بلیت میگیرن و بعضیش مقصد میرن مسکو سنو میرن بلیت میگیرن بلیت خریداری میکنن از ما نیم خیلی دوستان عزیز دوستان عزیز کدام در بلیت در کوشا بتونید که در واتساپ نایسین با همتون آناتون با خدا ما یک ماگازین ایسوسه با خوارش بگیرم انا شید همه انشالله اما چه کنیش نخریده میشوه برای که انا خیلی با فکرم خیلی شده تماشا داری نه افیری ما را کانالی ما را افیر گفتستم کانال مقصد خیلی شده که خیلی با فکرم تماشا میکنم خیلی دوستان عزیز صحت سلامت سربلند باشین انا خیلی خدا نگهبانتون باشه دوستان عزیز تا بازدید همتون ده دوستان عزیز
شبه میده بله در کره مرحمت در واتساپ نویسه نویسین یه فیلمه ایست در کن فیلمه ایست هم اومده اما که یکون چی در کرشید علاقت نیده علاقه داریم بچه ها مرحمت که این کم کم السلام علیکم علیکم السلام Бесплатно ссылка нету? еще раз Ссылка надо. сим-карта нет Бесплатно. не Там брат приехал вчера. ты один брат один купи 500 рублей сим-карта дай Да ему он через 10 минут едет. нету брат еще бесплатно нет опять Вот бесплатно здесь ссылка не стоит, сколько стоит? Там 500 рублей самый дешевый самый дешевый 500 рублей плюс с паспортом без паспорта не пойдет на свой паспорт берешь брату отдашь потом брат уезжает хорошо Аки? Дорогие друзья мои родные اگر دخوی در کار باشد بهتر دخوی فصل داره بیایم باش هم اگر این سنبویا بیاین هم چی هم میوین